Continuado de onde a gente parou com o game, né? O game tá ficando interessante pra caramba. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Eita! Eita! Isso que esses bichos me atacou é meio estranho, cara. Pô, já começa assim já. Começando bem, já tá começando bem. Pra quem eu não sei. Os bichos estão desistindo até de me bater aqui, velho. Sharp steel. Finders keepers. No vídeo que eu vou dando uma hora e pouco, tentar fazer vídeos mais curtos. Depende do quanto eu me empolgar, né? Se eu me empolgar muito. Vocês escutaram aqui. Deixa eu só fazer um negocinho aqui pra galera, rapidinho. Nossa, cara! Foi metade do HP meu. Não, não dá pra encarar esse cara agora não. Só que a missão tá ali, cara. Só que a missão é ele, velho. Isso é louco, o cara deu metade de HP de dano aqui. Vou dar a volta por ele. Com certeza não é pra enfrentar agora, não tem como. Fora dizer que eu não consegui nem entender como é que farma dinheiro aqui nesse jogo. Ter arma melhor ou alguma coisa do tipo. Até agora eu não consegui nada. Posso dar a volta por aqui, pelo que eu entendi. Ah, tem uma cidade ali. Caraca, cara. Show, show. Será que ele nada? Será que tem alguma coisa na água? Por via das dúvidas. O caminho mais curto. Lindo. Ai, meu. Ele tem um limite para nadar, eu nem prestei atenção nisso aí. Tem que passar correndo pelo cara mesmo. Ai, bom saber. Vamos ver o que dá na próxima, né?
Mais uma pausinha aí, galera. Vai me matar. Bora. Eu só consigo passar correndo por ele, né? Cadê ele? Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. É, os animais evoluíram. Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. Eu não sei, a impressão que dá é que eu deveria estar com a armadura melhor aqui, mas a economia desse jogo aqui não sei, não tô entendendo nada. Lá vai ele, mijar no poste. Let's see. Tá lindo. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. Here's someone who takes each day as it comes. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. Learning to swim can be scary when you don't know what you're doing. But fortunately, he's here to give you a helping hand. He Tá thinks you should precisando really mesmo. know how to swim by now. Why not? There's no better time to do what needs to be done than right now. Você pode nadar na maioria das áreas com água. Você lentamente perde energia aqui quando está em águas muito profundas. Energia que é capaz de você. Cara, mas ele percorre 3 metros até essa energia acabar, cara. He says that wasn't too bad, was it? Way to go. Don't let the sound of the waves... But you need practice. Lots of practice. Judging by your Mooma's look, it seems you forgot something. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. You know you can't make up for lost time. You should know, practice makes perfect. She'll see you at the village square. She says that's good. With a passion for learning, you'll never... Cara, esse esquema da água aí tá muito zoado. Você perde muita energia nadando. Tá muito desproporcional, cara. Here's another familiar face with lots on his mind. Tá muito, He was muito, hoping muito you could help desproporcional him pick mesmo. up some scrap for a thingamajig he's working on.
He's happy to hear that from someone that's a part of the coming generation. You owe it to yourself to protect the You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find some. Ah, tá. He wonders what usefulness you found. Sometimes he's an expert, but sometimes he just does what's right. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. That's the spirit. You can't make a difference unless you get your hands. He'd love. Introdução da criação. Boas-vindas. Show de lâmina, né? Não tô entendendo, cara. Cadê chave crítico? Cadê suficiente? 2,5, 591, 597, 595, 594, 596, 260. Eita lasqueira. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. He believes being considerate will help you feel at peace with yourself. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for it. It looks like she's starting to lose her patience.
Sana jote. You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the village square right away. Andro? Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature. Brumbleen marsaman bunundu. She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. Kanaruta. Vamos forçar That's mais. all she's ever asked of you, that you'll try and give it your best. You can't do more than... Katja Toppoluta. You've always followed your own path, but this time she needs you to follow her. They look determined. Better watch out. He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. Savannah, Aripotisi. That makes him wonder why you were here looking for it. Ole Olada. There's no way they'll let you pass. Ikofi. He wants to know who you think you are. Ikofi. You'll have to face pain at some point. He offers to help you get it over with. She asks if you're hurt. What happened? Kanamunt. If confidence is silent and insecurity is loud, she thinks you're absolutely right. Masamal. The most important thing is that you're okay. Kamonu. It's time to focus on your training now. Droga, cara. Nossa, eu acho que era pra me perder aquilo ali. Is Talvez ou someone não. close to heart, doing what he does best? He asks if you could help him too before you leave for training. He'll talk to her, sure, but you know she wants you to accept responsibility for your own actions and future. He suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old fabrics. Putz, agora eu tô aprendendo a craftar todas as coisas. He's curious to see what you found. He's gathered so much over the years, and it's hard to remember everything. Nothing's wrong with his memory. It's just short. He says it's a... É craft. Ah, craft que dá armadura.
É lógico que cada um tá dando a defesa mais em determinado item. Eu esqueci de ver isso aí também no outro. Se dá 16 anos é bem mais. Opa! Eu pego um desse. Eu posso voltar aqui. Pegar um desse, ó. Cai, mas eu ganho defesa elemental. Agora eu posso pôr um desse. Equilibrar bem as defesas. The style might be too edgy for his taste, but it looks sharp on you. You should take it with you, wear it to practice. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent. Varseno kasana. Your Muma says it's about time you got here. Can't see. Says being on time would be better yet. Asana yotutupu. She says she is eager to get started. You don't have much time left before the sun goes down. Your Muma says you did well today. She's so proud of you. Narolute. That's all she's ever asked of you. Pialtuma. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. Ruemutono. You should go see him and find out what it is. You've Bisonho? Catchy. Asadurutu. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. Gendrana mala. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. Amun. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Arialoche nui mumera. Says it's not a record keeper, more like a companion. Andro? Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Nossa, essa parte de Remember dá até sono. Chialdo male canorutono. Rest, and you'll find strength for tomorrow. Nothing could stop Lupa Lupin from setting the world on fire.
Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. Nossa. Já tomei. Give it a last burst and you'll make it. Já tomei no. Caracoles, velho. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. Whatever happens, you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Here it comes. The past coming to haunt the present. Oh, por que tem que ser em mim, mano? É lógico que deu derrota, né? Já tomei uma piaba logo no começo. A HP tá cheia agora. E ela fica na frente, velho. Putz. A movimentação do cara tá bem estranha. You must go through fire and water to make it out of here. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. Pronto. Macaco gigante nada. Ai, meu Deus do céu. Putz. Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about.
What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. Hã? Oxi, oxi, oxi. Aba criação. Como é que salva? Your resources are coming up shy. You need more scrap to make that work. Perhaps try something else until you have enough resources. Nothing's going to waste. Ah, não tem recurso pra fazer mudança agora. The tribe's caught a fluffy hulk. Better watch out, it's no pet. They couldn't keep it down. Fluff hulk's on the loose. Oh. Não tô conseguindo bater nele de perto, não. Caramba.
geschleift. Caraca, bicho. They've received Caraca, news o bicho that cospe Ronin had fogo, velho. strengthened their ranks and were looking forward to meeting you. Cara, Rafael, pra mim A tá group valendo, of cara. myriad Não é crusaders already headed out game to A, Jack's vamos dizer Murkadorfa's assim, né, mano? outpost and are waiting for you Mas there. dá pra divertir, cara. Dá pra passar o tempo. You Eu should tô curtindo hurry pra there caramba, and cara. help them best the outpost. Tá valendo sim. Tipo, pra brincar, pra passar o tempo, tá valendo a pena, cara. Fora esse vídeo aqui, tem um outro que eu já fiz. Um primeiro que tá aí na página também. Se você dar uma olhada no início, como é que é o game. You complete them. From this point on, the myriad is unbroken. Como é que tá meu suprimento? Caramba. Vambora então. Então, primeiro eu vou dar um rolê aqui. Parece que não tem nada mesmo, né? Pô, eu não... Tem nada pra lutear aqui? Porra, bicho. Botar um bicho daquele tamanho pra não dropar nada é... terrível, hein? Bora dizer que até agora eu não sei como anda a economia do jogo. Eu acho... Eu não tenho... Ah lá. Não tem nada ainda. Não sei como é que pega dinheiro no jogo. Os itens aqui são caros. Às 3 horas de game você não tem nada. É estranho, cara. Ah, tá dando 2 horas de game aí, vai. Chega. Tá tanto aí. Caramba, cara. Os túneis do metrô não existem mais. Parece que tem passado milênios, é na boa. Look, an emergency box from the old days, when you needed to pack a punch. Wow, bet that nut makes a tight fist. Punho de aço do velho mundo. Se encontrou um punho de aço, esta arma, esta poderosa ferramenta para atravessar muros com um soco. Ela também pode ser usado como arma. Equipe número 1. Pegar. You don't get to wander below ground like this every day. Eu acho que vai ser necessário usar ela. Com quase certeza.
Tá. Atingiu o inimigo com um ataque especial. Preenche um dos ícones de Super Unfu do lado esquerdo do seu personagem. Quando estiverem preenchidos, você pode ativar o estado Super Unfu. Se precisa. Tá, não tô entendendo essa birosca. Ah. Ah, tá. Cara. Tunnels like this still carry echoes from the past. Can you hear it? Hard to see too far in the darkness. Ali, ó. Tem um cabo ali. Aqui, ó. Cabo tá aqui. Se quiser pôr aí. Face-fisted. O esquema dela é o combo. Ela bate muito bem no combo. Zilch here. É um som que tá vindo ali. Ele tá identificando um som. Isso mesmo. O que será isso? That notice board?
filled with the leftovers of used-to-be wants. You're getting close to one of those old Toxanol brick towns. Pay attention. The Toxanol Corporation made this place, and then just threw it away when they were done with it. Well, small ones. Places like this were cheap back in those days, and there was plenty of space. Get done with one place, you just build another. There must be a track somewhere in this brick town. Just hope it's not buried. Certo receio de dar uma olhada aqui. You're here for a reason. It's up to you to figure out what that is. Oh. Haha. Step back, world. Reduz bastante a energia aqui, mais vida e venera bem rápido. Será que não tem nenhum ser morando aqui? Let's see. Never thought you need to get the pegs lined up to get the clothes soaker rolling. Ah, tá. Just a few moves left. Make them count. You really put a spin on it. Oh. Então essas cidades que são a fonte da coisa toda. The world is full of secrets waiting to be uncovered. Você é só nível 30? Você tá louco, velho. Nossa, meu, eu tô até com receio de andar aqui. Com medo de ter algum bicho aqui muito forte que seja impossível de
de lidar com ele. Olha o nível da calça. Como é que solta uma calça desse nível, cara, aqui no começo, velho? Não tem lógica. Deixa eu ver se tem algo por aqui. A flush stool from the back. Seems like the tighteners on the piping need to be unturned correctly to drain the flush stool. Não. Just a few moves left. Make them count. That's the kind of trouble you really want to wash away. 5. Caramba. Olha que eu não morro e perca tudo Heroes isso are aqui. only heroes for others, but they do the work, or they're heroes to no one. Piscou o negócio ali, ó. Segundo andar. Eu não sei nem por onde eu entrei, por onde eu saí. Eu tô perdido já. Looks like the Fry Sparker's knobs Nossa. need to be in sync if you want to get the hardware working. Just a few moves left. Make them count. It's not the Fry Sparker that's the problem. It's what's put into it. You're not supposed to put get the knobs in sync to make the hardware work. It's not the Fry Sparker that's the problem. It's what's put into it. You're not supposed to put get the Não knobs in entendi, sync cara. to make the hardware work. Ah, It's a Fry Sparker mindset. Boom, you got something. It's not exactly what you wanted, but you got it right away. Don't see that in the shops. Better than nothing. nossa, realmente eu acho This que story farm. needs a hero. Se eu não for usar, você vende. Acho que esse é o jeito. You found the track. Amazing it wasn't destroyed. So much of this place was just discarded. Lucky the track somehow made it. When Toxanol abandoned the place, it fell apart fast.
Not too many like living in a ruin hole like this. The tracks moved on from Bricktown, and you should too. Eu acho que eu peguei tudo. E eu acho que eu deveria voltar, mas o problema é por onde? Modificador superior. As coisas não acabaram aqui ainda não. O negócio tá bom. Careful nothing's sneaking up on you. Cara, tem muita coisa aqui, meu. Muita coisa. Você acha que acabou, parece mais, cara. Não vou sair daqui agora não. Ficar por aqui, pô, ficar por aqui. Oxe, o negócio tá bom. Vou voltar a escada ali. Tem mais nada. Acho que não tem mais nada não. You found the whereabouts, the deepest, darkest forest in the land, sometimes hard to see for all the trees. Opa, tem, sempre tem. The board mainly has posts from those that used to work at the chug yard back in the days gone. They don't make much sense these days. Not much more to say about the board, but Gizmo is holed up in the underyard here working on that Mekton of his. The Toxanol Corporation used to run chugger-chuggers out of here, big machines on rails with smokestacks that fouled the air. They can carry you anywhere you like. Well, anywhere that they go to, and then you can leg it from there. You're on the right track. Keep your eyes open. Modificador. Time for another day to begin. Cara, tem um foguete na mão, é isso mesmo? Tá, por enquanto eu vou evitar que se aquele outro já não deu, imagina esse. A gente gosta.
beleza. E... That's a resource totem, a monument left behind by those that picked scrap, trying to keep the area clean. You can make so many amazing things out of wood scrap. That's a Jagni tribe outpost. Eu não entendi muito a mecânica desse jogo aqui, cara. Você não farma agora, farma depois. Sei lá, cara. A economia tá meio estranha. Defender mais. Nossa! Eu vi trucida, cara. Caramba! Says they heard good things about you. Says you'll see each other later. Hopes you're having a good day. It's what you deserve. Didn't have much else to say, so no problem. Take your time and enjoy the daylight. Quartel dos caras. Essa é a minha impressão.
Fire has it. Sickening. Mas por enquanto é isso. E eu acho realmente que eu tô invadindo o quartel dos caras. Let's see. Vai me matar. Se eu consigo passar correndo. Bom, galera, acho que eu vou finalizar o game por aqui mesmo, para não ter um vídeo muito longo. E depois a gente volta aí com mais. Salvar aqui mesmo. Acho que eu vou finalizar o game por aqui mesmo, para não ter um vídeo muito longo. E depois a gente volta aí com mais. Olha aí quem acompanhou a live. Obrigadão, gente. E hoje a gente finaliza mais esse episódio desse game aí. Valeu!